cream, 1 million. Cream, ang inip ngayon. Gusto niyo yan. Ma'am Cecilia. Last one mga mami, bukas na ulit. Okay, this one is Old Rose. Uy, maganda to sa nag-o-office. Ganito yan. Okay, pa Cleopatra, tinatali dun sa gilid, ate. Color is Old Rose. Size ko lang to. Size is small. Semi-med. Good Cleopatra. May tali eh. 100 pesos. May ribbon siya dun sa gilid. Like sa shoulders, sa shawl to. Ma'am Sheila, Pinto, yours na. Yours na. Pants tayo, mabilis lang mga ate. Okay, parehas pa rin. 100 pesos and 50 pesos. Okay, this one is nice. Gordalized drawstring pocket both sides. High ko po is 5'1", mga mami. Okay, sakto sa high ko, it's wide leg. Aray ko. 26 to 30. Pwede to 24. 24 to 30. 100 pesos good. Pantalon ate. $24 to 30 ha. Pantalon, 100 pesos. Ay, meron na. Mylene, Zafra. Next mga mami, this one pag medyo tall. But this one, napakaganda ng fabric. Perfect for the weather. Pocket both sides, garterized. Very Zara levels, mga mami. Kaya lang mahaba to. Mahaba. Size 30 to 34. 30 to 34, masarap, ate. 100 pesos. 30 to 34. Saya ni Ellie. Ma'am Albert, yours na. Next mga mami, this one is knitted. Stretchy siya ha, pwede sa mabalakang. Okay, it's knitted. Garterized. Sakto sa height ko mga mami, wide leg po. Sakto sa height ko, wide leg. 28.34. 28.34 balakang, 100 pesos. 28.34 balakang, 100 pesos.